নে ଡରୁଛି କୁକୁର ହେଲେ ନେଇନି ନା ସେ କୁକୁର ଡରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ବସିଛି କୁକୁର ଫଡ଼ା ଦଉନି ସେ ତ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଆସି ପଶିଗଲାଣି। फ्रेंड्स वीडियो को शेष पर्यटन देखते और एंजॉय मध्य करतु केमिति लागला आपनको वीडियोटा लाइक कमेंट शेयर कर जणेबे। घर भीतर बाई घर को कोई नेबा चली आसे घर आनी फोटो उठौनी ने कुकुर एई कुकुर कोठा एई कुकुर माडा आउ देना आउ काडे गले माकड़ आउ गाड़े ला आसे भाई एटा भारी लुभिटा हां गुटे खाई आउ गुटे हाथ मार दो ले दे जे बेसी न कहे ता बेसी दो आसो आउ कर दे ये रखी छी पर बसी खाउची धीरी आउ कुआडे गले माकड़ चारटा ने पांचटा छटा पर चारटा बुलते आउ दीटा कोठी पळे जाई जंती गुटे साइड कोठी डाक वे से गुटे पक्काटा आनी की दउची ताकू वीडियो करची हां खाउ वीडियो ताकू दे आंब गछ दी ने भाई तेरा बड़ माकड़ बोली से आसुनांती ना बसचंदी एडी हां ता छुआ को कामड़ दे बोली कुकुर से आसुनी ने ने खा ते सुदु माडुआ सुदु आम कुकुर एठी से तार खाई की धीरी बसची सेया गदी फड़ा दे ने आ ए डाकिनी हटी दिनार कदरा आइला को ले आबे खाउची जे से खाइबो किसे हला पानी पीबो की पानी घर भीतर आसी आयो पसिगला नानी मिनती आई देखिवा किछ कर ना दे हम घर को गले जाए हाथ बडो घर तो कबाट देबो ए आइला 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 सेया को दे दे छुआ वाला बेसी दे दो छुआ का हां से छुआ दुगरा आसो नहीं बा हां दे ले फोटो ई भारी लुभरे आउटे पैकेट अछि आन्नु कुकुर कोळा होउची हेई जा तू भात खाया लुको भात खाइबू ए मोबाइल ले जीवनी रे बिस्कुट भाभी मोबाइल ना बुनी ना बिस्कुट एने सेया में दे देसी आ मते के आपको दे लागियो ना ना ने हां मिनती देखिना तो आपन जल्दी हाथ तोड़े घर बळे की कोई हाथ तोड़ो दी आउट आइला दे आउट आइला मोबाइल तो पाखर ई छाटा अरे कुचरू 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 ए लुभ मनस मा दी हाथ दीटा दरी छोटो छा जरा हतिनी ना मिनती छोटो छा जरा ना गुट्टे खाई को दे तेरा से दीटा तीनटा धरि के आ हाथ तोड़ो तेरा हो दी वकटा होइला धनु जे हाथ को भाजरू बड़ माकड़ ना तो आबे ते खसे पकोजी परा तता देमिनी बड़ माकड़ हाथ धनु से गला मते दो नहीं ये आइला ये कोड हन आइला नो ने बोइचु त उठिबार नाही बनी का एडी आस छुआ जन करी से पेट में गाड़ी दे आ दीटा हमर कुकुर केना बोलचंते हां वैसे छुआ जन करी चाली बानी एई ने एई हमर नवा ने एटा नलुनी एटा नबु ए धी की खाल दउ एई एटा छोड़े खालानी दे छोड़े खाउता उतरे किया खाल माकड़ता ने बड़ माकड़ बड़ माकड़ छोटा माकड़ कतर छोड़े खाउजी आउ नाही खाल ने आउ नाही पड़े मालो सब हाथ नहीं ने ने डरू जी नौ न से कैम मोबाइल भाई मत डे डर जी दे आउ छ ऐसे कुकुर खाई देलानी कोड़े 20 खंड का दरू नौ जो काई दउ जो काई कुकुर सीए ने से बड़ माकड़टा खसे बगला खसे बगला बेसी देलाळो से खसे दी दिन बड़ा धरी की कानिया एई हमरा भली की खाउजी ने भल से खाई दे बड़ा बड़ा छुआ वाला गाउदी फड़ा दउ न किछि करिए एमिति संग हे जे काली पकटे आनी दे डेली आसी खाया पे 10 टकिया पार अरे ये छुआ वाला गाउदी हुन देलु ता छुआ दूध खाई ये भारी लुभार ये माकड़टार भारी लुभ कुकुर खाइए
ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ବା କ'ଣ ପରେ ଦେଇଛି ମାଲୋ 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 କେତେ ଅଳି କରି ନେଉଛି ଅନାନି ଗେଠା ପଇସା ଖାଉଛି ନେ କେତେ ଅଳି କରିକି ତପ ଆଙ୍ଗୁଳିକି ଧରିକି ସେ ଦେଇଛି ନା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିଲେଣି କୁକୁର କିଛି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଫଟା ଉଠା ଉଠା କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଉଠା ଏଇ ଦିଟା ଦେ ଆଉ ଦେନି ଆଉ ଦେ ଯେତିକି ଦେଇଦେ ଅନାନି କ'ଣ ହେଲା? ଗଳିଲାଣି କିଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ। ବିରାଡ଼ି ଗଲେଣି ବିରାଡ଼ି ସାଙ୍ଗ ଦଉନୁ ଏଇ ତା ତୁ ଛଡ଼େଇ ଖାଉଛୁ ସେଇ ଦିଟା ଏଁ ନେ ନେ ଛଡ଼େଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ନେ ସେ ଛଡ଼େଇ ଖା ନା ନେଇଯିବ କରି ଛଡ଼ଉଛି ଆଉ ଏକାବେଳେ ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ଠିକ୍ ଆଉ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଆଉ ନାହିଁ ଏ ଫଡ଼େଇ ବିସ୍କୁଟ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ପୁରେଇ ଦେଇକି ବଇଛି ଦେଖିଆ କାଇଁ ହେଇ ଭାଇ ହାତ ଯା ସାବୁନ ମାଲୋ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡିଆ ଆ ସରିଗଲା କିଏ ଛେଳି ଖାଇଗଲା ଛେଳିକି ଫଟା ଉଠୁ ନାଇଁ ବା ସରିଗଲା ଏଇ ସରିଗଲା କ'ଣ ହେଲା ଖାଇଲେ ପା ପୁଣି କିସ ସରିଗଲା ଏବେ ଯାଅ ବୁଲାବୁଲି ଯାଅ କରିବ ଏଇ ତୁଟା ମାଡ଼ୁଆ ଏ କୁକୁରଟା ଏଇଠି ବସିଥିଲା ଧୀରିକି କାଲିକି ଆସିବ କ'ଣ ହେଲା ଆହୁରି ଅଛି ନା କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବୁ ଖାଇବା ନାହିଁ ବୋଲି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଇଲୋ ବାପ ଇସ୍ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସେଠି ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଏଠି ତିନିଟା ବସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ଦୁଇଟା କୁକୁର ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭାରି ମାଡ଼ୁଆ ଇଏ ଖାଇବୁ ବୋଲି କେମିତି ହେଉଛି ଖାଲି କ'ଣ ସରିଗଲା ନାହିଁ ଆଉ ହଉ ଯା ବାଏ 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 ସରିଗଲା କ'ଣ ଆସୁନୁ ଆକୁ ଖାଇବନି ଦାମିକା ଜିନିଷ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ଏନେ ଇଏ ତ ଆମର ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇବା ଲୋକ ସବୁ ସବୁ ତ ଖାଇଦେଲା କାଲିକି ଆଉ ନାହିଁ ଏଇ ତାକୁ ଧନା ନେ ବୁଟ ନଉନୁ ଖାଉନ ଆଉ ନେଇ ତୁ ଏଠିକି ସଦାଇ ଯିବେ ଡରିକି ପଳେଇଲା ଖାଇବା ସରିଗଲା ନା ଆଉ କିଏ ପଚାରୁଛି କୋଉଠି ବସିଛି ଆସିକି ଆସୁନୁ ଲୁଗା ମୁଗା ଭିତରେ ଯାଇକି ବସିକି ଗଡ଼େଇ ପୁଡ଼ାଇକି ଜିନିଷ ରଖିନାହାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଖାଇବା ଜିନିଷ ତ ଡରିବୁନି ଲୁଭର ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ଚାଲି ଆସି କ'ଣ ହେଲା ତା ବିସ୍କୁଟ ଖସି ପଡ଼ିବ ତୁ ବଡ଼ା ନା ଖାଇସା ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଲେ ଲୁଭ କରିଆନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ କୋଳିଆ ଅନେଇଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଇଲ ଆଉ ନାହିଁ ବେ ନାହିଁ ବା ଆଉ କାଲି ଖାଇବ ଥାଉ ପାରୁଟି ଡରିଉଛନ୍ତି ହଁ କାଲି ଖାଇବ ମୁହଁ ଗଳେଇଯିବ ନହେଲେ ଉଠାନି ଫଟୋ ଇଏର ଭଲ ଉଠିବ ମୋବାଇଲ ଚଢଉଛୁ ନା ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେବ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତୁ ପାରିବୁନି କ'ଣ କରୁଛୁ କି ସେ କହୁଛୁ କ'ଣ କହ କ'ଣ କହୁଛୁ ବେ କହୁଛି ଆଉ ଦେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଉ ନାହିଁ ସରିଗଲା ପା କାଲି ଖାଇବା ଦେ କାଲିକି ଆରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାକିଦେବୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆ ସେ କହୁଛି ଆଉ ଅଛି ବୋଧେ ସେ ପେଟ ଖାଇସାରିଲାଣି
10-12 ଖଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୁରୁ ଖାଇ ଖସେଇ ପକେଇଲା ବହୁତ ଆଉ ନହେଲେ ତ ଆହୁରି ଖାଇଥାନ୍ତା ହଁ ଖାଇଦିଅ ସେଠି ଖାଇଦିଅ ତା ଛୁଆ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି ସେ ତାର ବସିକି ଖାଉଛି ଆଉ ନାଇଁ ପରା ସରିଗଲା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆଉ ନାଇଁ ସରିଗଲା ଆଉ 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଜଣେ ଦେଖିବନି ଜଣେ କହିବନି ଜଣେ ଶୁଣିବନି ନା 4ଟା ନା ନା 3 ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଘର ବସିଲାଣି ଏଇ ବସିଯିବ ସେ ଘର ଏଇଥିରେ ଘରକୁ ଯାଆନା ଘରେ ଜିନିଷ ଅଛି ମଥି ଖଇ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଖାଇଯିବେ ତୁ ଦବୁ ହେଣେ ଦବୁ ଏଠି ଦେବୁନି